परिमाणर भक्ति अच्छी मु प्रभु को केते परिमाण रे प्रेम करे सेटा मु कहि परिबे बाहर लोक मते सर्टिफिकेट दे परिबे नै तेनु धर्म अनुष्ठान रो आयोजन करिबा आउ धर्म प्रतिष्ठा करिबा भितरे फार डिफरेंस हरि हरि बोला धर्म अनुष्ठान रो आयोजन करिबा धर्म प्रतिष्ठा करिबा ए दुनिया रे बहुत लोक धर्म अनुष्ठान रो वर्तमान आयोजन करूचंती हाँ कि नहीं दुनिया गोटाक जाक आगुरु धर्मर प्रचार प्रसार एते नथिला एते मठ मंदिर नथिला एते गाँ गाँ रे प्रवचन भी नथिला आगुरु एबे विश्वकर्मा पूजा हेले प्रवचन दुर्गा पूजा हेले प्रवचन बुझी पारछ ना हाँ दिने प्रवचन करिवे आउ दिने धड़कन नाच करिवे जानिछ ना जानिन हाँ माने आज पेट गरम लेंबू पानी पीबे पेट को ठंडा करिवार व्यवस्था आज ए संसारटा बिगड़ी गलानी टिके प्रवचन दरकार तेणु आज प्रवचन है माने पेट ठंडा पुणी काली की जते धड़कन नाच पुणी गरम बुझीपार ना कथा हाँ ये ठंडा गरम चली थो आ कौन जी सिलाई करी नौथुव से फाड़ी फाड़ी नौथे ए दुनिया रे बर्तमान सेमिति चली तेणु वास्तव धर्म अर्जन हो पारू ना बुझीपारे दुनिया गोटाक जाक धर्म अनुष्ठान आयोजन चली किंतु धर्म प्रतिष्ठा हो पारू ना कहीं समग्र भारत वर्ष रे भारत बाहर विभिन्न संप्रदायर धर्म गुरु मानकर शिष्य माने तांको ढंगरे तांको मत पथ को वितरण करिवा पई धर्म अनुष्ठान आयोजन समस्ते करूचंती धर्म संप्रदाय अनेक ना ईश्वर होचंती एकमात्र लक्ष्य स्थल तांको पाखरे पहुंचीबा पई विभिन्न समय रे जो धर्म गुरु माने धरापृष्ठ को आसीचंती से मत पथ तांको शिष्य मानकु देइकरी जाइचंती साधन सूत्र उपासना विधि कर्मयोगर अभ्यास केमिति करिवो विधि व्यवस्था सब देइकरी जाइचंती आ सेही अनुसार गुरु चली गला परे गुरु देह त्याग कला परे तांको उत्तर पीढ़ी रो तांकर जो धर्म जाजक माने जो माने धर्म संप्रदाय को संभाली चंती जो माने प्रमुख भाबरे अछंती से माने तांकर विभिन्न भाबरे धर्मर प्रचार प्रसार करूचंती किंतु सजन वृंद सत्य संबंध रे उपस्थापन करा जाउची समस्त गोटी कथा कहते सत्य कुह किए कहते कौन मिछ कुह समस्ते कहते मानविक ता गुण को निज भितर उत्तरण कर कहना किए कौन कहते मनीष राक्षस हवा दरकार ना समस्ते मनीष देवता हवा दरकार देवता केमिति हबो ना ई मार्ग रे गले हबो समस्ते कथाटा तुंडरे कहउचंदी सत्यर उपस्थापना करा जाउची सत्संग रे हेले समस्तक हृदय रे सत्य प्रतिष्ठा हेई पारू ना सत्य कथा को समस्ते प्रकाश करूचंदी तुंडरे किंतु हृदय रे सत्य प्रतिष्ठा हेई पारू नाही प्रकृत रे धर्म प्रतिष्ठा कोठी हुए कि अशोक भाई धर्म प्रतिष्ठा कोठी हुए मो ठाकुर चरम लिखि देइछन्ते ना जीव हृदय रु अहंकार रूपी म्लेच्छ दानव कुतु विनाश करिबु रे चरम हरि हरि बोला तेबे पिंड ब्रह्मांड एकमत न्याय रे कोठी प्रथमे हब धर्म संस्थापन भगवान श्रीकृष्ण अष्टादश गीता बुझेई देला परे अर्जुन हृदय रे प्रथमे हेई गला धर्म प्रतिष्ठित अर्जुन को हृदय रे जतले धर्म प्रतिष्ठित माने गुरु को वाक्य को मानि जीवा अर्थ धर्मकर्ता गुरु वाक्य को मानि जीवा अर्थ तुम भितर प्रथमे हेई गला धर्म प्रतिष्ठा तेबे तुमको देखिकिरी साधु जे मलय पवन काष्ठ को करई चंदन तेणु तुमको तुम भितर जतले धर्म प्रतिष्ठा हेई गला तुमको देखिकिरी अन्य माने तुमको अनुसरण कले तांको भितर पुनी धर्म प्रतिष्ठा हब तेणु धर्म प्रतिष्ठाटा प्रकृत रे कोठी हुए हृदय रे हुए ए पिंड भितर प्रथमे धर्म प्रतिष्ठा हवा दरकार सहारापड़ा यज्ञ ठाकुर मोर कहिथिले ए शरीर होउची विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद ए शरीर होउची अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ ए शरीर होउची खेती ज्योति आश्रम ए शरीर होउची स्वर्ण क्षेत्र ए शरीर होउची महंगा ठाकुर कहि नथिले कि विश्वभातृत्व भातृत्वटा तुम भितर प्रथमे हवा दरकार भातृत्वटा कौन ना विभिन्न प्रकार इंद्रिय आम शरीर भितर अच्छा विभिन्न प्रकार आखि दर्शन इंद्रिय से देखा काम करुच्ची नाक घ्राण इंद्रिय से शुंघा काम करुच्ची कान श्रवण इंद्रिय से शुणा काम करुच्ची जीभ स्वादेन्द्रिय से स्वाद चाखुची यही समस्त भितर हाथ जहाँ काम कर पाद ता क्षेत्र को चली चली जीव
आग निज भितर ये जो इंद्रिय 10 इंद्रिय रहिले पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय एमानकर प्रथमे भातृत्व हवा दरकार। हरि हरि बोला आ तमे तो बेले बेले ठाकुरन को कथा कान सतसंग शुणिबारे अभ्यस्त किंतु आखि पाटी पिकनिक देखा चाहूँगी तेरे दी जन जाक भीतर गोटे सामंजस्य रहिला आखि आउ कानर कान जदि सतसंग शुणिबारे इच्छा करुची तो मो आखि पुणी गाँ दांडरे गला बेलू धारा छाड़ी संध्या समय तमे भसाणी देखुच तेबे आखि आउ कान भितरे रहिला कि भातृत्व भाव तेबे निज भितरे प्रथमे भातृत्व सृष्टि हवा दरकार जोटा आमर लिखिथिले किए बनमाली दास लिखिथिले भिकारी बळ गाइथिले कोन गाइथिले जगन्नाथ किछि मागु नाही तोते सेतिरे कहिथिले मोहस्त अंगुली राम वनमाली हरे कृष्ण जपु कहे वनमाली मोबेनी चरण तो तीर्थ भ्रमणे जगन्नाथ किछि मागो नाही तोते जगन्नाथ बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की। तेणु सजन वृंद आम भितरे प्रथमे धर्म प्रतिष्ठा हवा दरकार। हाथ तो कम लगी रहू ठाकुरे आ पाद तोरी पवित्र क्षेत्र सतसंग को धाई जाओ जोठी तोर भाव नहीं मोर से जगार लाभ नहीं ये हूँ भक्तर शिष्यर लक्षण। तेणु भाई भौणी माने मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे तेबे निज भितर धर्म प्रतिष्ठा हो पारु नाही। कारणटा कौन ना शिष्य भाव रहिले जाई निज भितर सत्य प्रतिष्ठा हब आ निज भितर सत्य प्रतिष्ठा हेले जाई तुमे तुम आलोक रे अन्य को आलोकित करी पारिबो। हरि हरि बोला मो ठाकुर कहिले कहले ए जगत रे बहु कंटा अछि से कंटकित पथरे थीरी थीरी पाद पकई तो लक्ष्य स्थल रे समस्त को पहुंचई दबु। तबे मु अन्य मानको को भावधारा प्रयोग कले जाई मोर को चिंताधारा को सी दर्शन कले जाई मोर आचरण आ उच्चारण रे सी जो मो सहित सामिल हेबे जे मु जो बाटरे जीवी लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई से मते अनुसरण करी पश्चात धावन करी मो पछे पछे जाई मो लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबे। से भावटा की भाव ना शिष्य भाव। आमे समस्ते शिष्यत्व ग्रहण करिचंती किंतु आम भितरे शिष्य भावटा अछि कि नाही एबे तो आज आमे आलोचना कले सांगे सांगे जानी जिबा आम भितरे शिष्य भावटा अछि ना नाही। निजको निजे केते परसेंटेज सजाड़ी पारिचे आमे निजको निजे बुझी परिबा समस्ते आ मु कहूची बोली मु नुहे मु भी ठाकुरे कहले चरित्र एमिति गोटे जिनिस से ठूल वस्तु नुहे मृत्यु पर्यंत भी चरित्र शोधन करने को चेष्टा करी चरित्रर कौन सी गोटे दिग भी शोधन हो पारिबनी सेटा रही जाए। तेणु मनीष मात्र के भूल मनीष कहीं निर्भूल हो पारिबे ना। एकमात्र परम पिता से गुरुस्वामी होउचंते निर्भूल पुरुष। तेबे मन ध्यान दे शुणिबे सृष्टि को समस्त ज्ञान आसी गुरु शिष्य परंपरा गुरु शिष्य संवाद जिते ज्ञान धरा पृष्ठ को आसी। तेणु मानव शिशु माँ पेटरू किछि शिखिकी आसी न था। मानव शिशु माँ पेटरू किछि शिखिकी आसी न था। ए पृथ्वी रे जन्म हेबा परे सबु शिखे। तेणु शिखिबा पई कोन दरकार शिखेबा पई जने गुरु दरकार शिखिबा पई शिष्य भाव दरकार। ए पृथ्वी पूरा शिक्षा भूमि हाँ कि नहीं ए पृथ्वीटा हूँ शिक्षा भूमि। अवधूतंकर 24 गुरु प्रकृति की गुरु कले। तेणु मो ठाकुर बाणीटीए चरम केटे सुंदर भाव कले संसार अटई महाशिक्षा भूमि त्याग महान साधन संसार अटई महाशिक्षा भूमि
ତ୍ୟାଗ ମହାନ ସାଧନ ଇତର ପରାଣୀ ସମାନ ହୋଇଲେ ଜନମ ତାଅ କାରଣ ଇତର ପରାଣୀ ସମାନ ହେଲେ ଜନମ ତାଅ କାରଣ ଇତର ପରାଣୀ ସମାନ ହୋଇଲେ ଜନମ ତାଅ କାରଣ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ତୁମେ ସମାନ ହେଇଯିବ ତେବେ ତମ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଅକାରଣ ବେକାର ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏ ଜଗତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କିଏ କରେ? ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ମାନବ ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାଠାରୁ ସିଏ ଶିଖେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେବେ ଆମେ ଭଲ ଶିଖେଇଲେ ସିଏ ଭଲ ଶିଖିବ। ଆମ ଆଚରଣରେ ଯଦି ସ୍ଖଳିତ ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଛୁଆ ବି ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଏ ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଘଟୁଛି। ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେତେ ଜଣ, ମନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ସନାତନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଆରେ କହୁଛ ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ। ଆମ ମାନବ ଧର୍ମ ଯୋଉ କଳୁଷିତ ହେଇଛି, ଗଣଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର, ଏ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ରାକ୍ଷସୀ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟି ଯାଉଛି। ଆମେ ପେପରରୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାର ମୂଳ କାରଣ କୋଉଠି ରହିଛି? ମୂଳ କାରଣକୁ ବୁଝିକିରି ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ମହାଶିକ୍ଷା ଭୂମି ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କର 24 ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଜଳ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଜଗତ ଗୁରୁମୟ ଦେଖ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ରଖ। ଯୁଗର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କହିଲେ ଜଗତ ଗୁରୁମୟ ଦେଖ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ରଖ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ପିତା ସରଳତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରେ ଧନ। ଯଦି ତୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସରଳ କରିଦେ। ତେବେ ସରଳ ଭାବ ଆସିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ପାରିବ। ଡାଲିର ଦାନାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ ହେଇକିରି ଅଛି ସେ କଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ହେଇକିରି ଖାଇପାରିବ? ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ? ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳର ଦାନାଟା ଟାଣ ହେଇଅଛି, ପାଣି ସହିତ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଯଦି ସିଏ କଅଁଳିଆ ନ ହେଇଛି ତେବେ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କୋମଳିଆ କରିଦେବ, କୋମଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କର 24 ଗୁରୁ କଲେ, ଜଳ ଠାରୁ ପରୋପକାର ଶିକ୍ଷା କଲେ, ତରଳ ଆଉ ସରଳତାର ଶିକ୍ଷା କଲେ ଜଳ ଠାରୁ, ଆଉ ବାୟୁ ଠାରୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବର ଶିକ୍ଷା କଲେ, ସର୍ବତ୍ର ଖେଳି ରହିବାର ଶିକ୍ଷା କଲେ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ପବନର ଗତି ପରି ତୋର ଗତି କରିବୁ। କାରଣ ସମୟ ଯେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ ଅଛି, ତୁ ପବନ ଭଳିଆ ଗତି କରିବୁ। ତେବେ ବାୟୁ ଠାରୁ କି ଶିକ୍ଷା କଲ ଦେଇ କହିଲ? ବାୟୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉନି। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ପବନର ଗତି ଭଳି ଗତି କରିବୁ, ତ କର୍ମ କରିବୁ, ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢେଇବୁ, ତୋର ଗତି କେବେ ମନ୍ଥର କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବନ ଭଳିଆ ଗତି କରିବୁ ମାନେ କଣ ନା ପବନ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହବୁ ନା। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଶିଖିଲେ ସମଭାବ ଆପର୍ଣ୍ଣର ଶିକ୍ଷା। ବିଛୁଆତି ଗଛ ଉପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ। ସମଭାବ ଆପର୍ଣ୍ଣର। ଅଜଗର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନତା, କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଆଉ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ତ ନିର୍ଯାସ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏମିତି 24 କଥା ଅଛି। ତେବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିର୍ଯାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ରୂପରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋହକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୁଲର ବାସନାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ରୂପ ସୁନ୍ଦର। କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଖୋଜିବ ବୋହୁ କରିବା ପାଇଁ, କହିବ ତମର କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ? କହିଲା କାଚ ମାର୍କା ଗୋରା ତକ ତକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ରୂପକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି, ତାପରେ ତା ବୋପା କଣ କରୁଛି, କେତେ ଦେଇପାରିବେ ଦବା ନବା, କେତେ କଣ ସବୁ ତାପର କଥା। ସେ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ରୂପ।
କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ନିର୍ଯାସ ଗ୍ରହଣ କର। ମାନେ ମହୁ ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଯାଇ ତାର ଯାହା ଦରକାର ସେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଯାସ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶିକ୍ଷା କଲେ ମହୁମାଛି ଠାରୁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଥିଲେ ବି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବି ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନହେଲେ ତୁମେ ନିର୍ଯାସ ପାଇପାରିବ ନା। ହରି ହରି ବୋଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ମାନବବାଦର ଉତ୍ତରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଦରକାର, ଯୋଉ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମୀ। ସେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୀବନର ନିର୍ଯାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଯେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ କଣ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗୁରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ତ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଷ୍ଟ ନଲେଜ। ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଗୁରୁ ତୁମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ରତିପନ୍ନାତେ ଯଦାସ୍ତାସ୍ୟତି ନିଶ୍ଚଳା ସମାଧାବଚଳା ବୁଦ୍ଧି ତଦା ଯୋଗମବାପ୍ସ୍ୟସି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତମେ ବେଦରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ତେଣୁ ତମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋର ପାପ ହବ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହେବେ। ତୁମେ ଏଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନଟା ତମ ଭିତରେ ଥାଇ ତମେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ତୁମକୁ ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଅ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ଅନେକ ଅର୍ଜନ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇ ମୋ କଥାକୁ ମାନି ଯାଅ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମାନିବା ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଜାଣିବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, କରିବା ହଉଛି କର୍ମ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଏ ତିନୋଟି କଥା ଭିତରେ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆମର କାମ ଦବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ ଗୁରୁଜନ କିଏ? ସେଇ ବିଚାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ବା କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଅସୂୟା ଭାବ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ତୁ ତାକୁ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବୁ। ତେବେ ମତେ କୁହ, ଜଗତ ତେବେ ଗୁରୁ କି ନାହିଁ? ଜଗତ ଗୁରୁମୟ ଦେଖ, ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ରଖ। ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ପରା। ମୁଁ ସିନା ପାଠ ପଢିଛି, ଆମ ଗାଁ ଚମାର ସାହିର ସିଏ ଯୋଉ ଫଗୁଆ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବାକୁ ପଡେ ଫଗୁଆକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡେ। ସେ କେତେ ବଡ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକିରି ନଡ଼ିଆ ତୋଳି ପାରୁଛି, ଯୋଉଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇପାରୁନି ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା, ତେବେ ସେ ଗୁଣରେ ମୋଠୁ ତ ସେ ଗରିଆନ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିତା ଯଦି ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, କଣ? ଯାଠାରୁ ଯେ ବେଶୀ ଜାଣେ ଗୁରୁ ସେ ତାହାର, ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ପାଇବାକୁ ଗୁରୁ ବ୍ୟବହାର। ତହୁଁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତେ, ନିଜକୁ ଗଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଶିଷ୍ୟ ମତେ। ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଯେଣୁ ଧରି ଗୁରୁ ବେଶ, ମାନବକୁ ଦେଇଥାଏ ନୀତି ଉପଦେଶ। ଯାହା ଦେଖ ତହିଁ ଅଛି ଶିଖିବାର କଥା, ତହୁଁ ଶିକ୍ଷା କରେ ଜ୍ଞାନୀ নত କରି ମଥା। যেদিনু মানব জাতি সম্ভূত জগতে, সেদিনু চালিছি তার শিক্ষা অবিরতে।
से दिनु चली तार शिक्षा अविरते से दिनु चली तार शिक्षा अविरते जन्म बेलू तुम्हें शिक्षा ग्रहण कर तुम्हें चाली शिखी नथिलो तुम्हें बाट चाली शिखी नथिलो थर को थर पड़ी तले चलीछ अभ्यास बली तुमको जड़े कहीं हाथ धरी चाली शिखई तुमको कहीं जड़े खाइबा शिखई तेबे तुम्हें स्वावलंबी है तुम्हें पाठ साठ पढ़ी बड़ लोक है भी कहले जो बालक मोर बल्लकर बेणु गोविंद सुमर बालक भगवान परम पिता ए सृष्टि तांकर सृष्टि होची शिक्षा भूमि तेणु तमे मरिबा जाके बालक जी जेते ज्ञान अर्जन करू ज्ञान रे केबे पूर्णता प्राप्ति हेई पारिबो नाही तेणु सबु दिने तुम्हें छात्र सबु दिने तुम्हें शिष्य ठाकुर मोर कही ना जड़े चाहिए कौन 5टा पाठरे डिग्री हासिल करि परिबनी जेते डिग्री अच्छी सब सी हासिल करि परिबो तेबे मृत्यु पर्यंत पाठ पढ़ा शेष हबो तेबे अहंकारी मनीष कौन करे कम जानिकरी कहे मु ज्ञान रे पूर्ण हेई गली एटा होची असुविधा तेनु मृत्यु पर्यंत किछि शिखिबार अछि एटा को भाव शिष्य भाव ग्रहण न कले तुमे अन्य ठारू किछि शिखि पारिबो नै मो ठाकुर कैबल्य कणिकार कोन लेखिले जानिजो कहले जी अहंकारी से काहाकू शिक्षा देई पारेनी कि का ठारू शिक्षा लाभ करि पारे हरि हरि बोला उभय क्षेत्र रे अहंकारी असमर्थ तबे अहंकारटा कोन ना मु बहुत किछि जानि सरफरी फरफराय तमे कहूच तुम गाँव में कोठा घरटा तुम बहुत भल करिच बड़ करिच गर्व फाटी पड़ुच इरे बापा भुवनेश्वर जदि 20 महला उपरकू चली जीव देखिब केते कोठा केते कोठा देखिब निज घर को मशा माछी भाया केड़े न्यून तुम निजको निजे बुझी पार तेणु कहले तहु बड़ गुरु ए जगते किए कहले गंगाधर मेहर कहले तहु बड़ा अरे तू इलेक्ट्रोनिक्स जानिचु किंतु टेक्निक तोते जना ना टेक्निकाल उपरे तू मास्टरी नुहे बुझीपार किए सुंदर संगीत गान कर पारा बेलू किए सुंदर रोषई रे पारंगम हाँ कि नहीं हाँ आमर शेषन भाई चित्र आंकिबारे मूर्ति गढ़िबारे पारंगम किंतु किए कविता रचना करिबारे पारंगम तेबे भगवान को सृष्टि रे सबु दरकार कि नुहे सबु दरकार रोड दरकार सीमेंट दरकार बाली दरकार गोड़ी दरकार पानी दरकार मनीष दरकार गोटे घर तैयारी हम पुणी तापरे बोर्ड स्विच बोर्ड दरकार फैन दरकार केते कौन गोटे घरे दरकार तेबे कही जने कहबो मु होउची सर्वश्रेष्ठ दरकारी जिनिस सबु दरकार तेनु भगवान को सृष्टि रे किए कोउथिरे पारंगम आमे समस्त को जेते सम्मान दे शिखिबा आमे समस्त को जेते बेले तार मान्यता ताकू दे परिबा सी जो जगह रे प्रतिष्ठित ता पई ताकू जेते बेले मान्यता दे परिबा सेते बेले जाई तुमे तुमर मान्यता पाई परिबो हरि हरि बोला ए जगत रे वर्तमान वाद विसंवाद काहे कि ए शिष्य भावर अभाव समस्ते निजको बड़पण समस्ते निजको बड़ बोली चिंता करुचंती ठाकुर मोर प्रथम संख्या चरम रे कहीदेले चरम रे गलामाली मोर गारिमा देखैबुनी गुरु हेबु नाही तो भितरे सामर्थ्य थाई पारे तो तू जदि मोर संतान मु जदि तोर बापा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आ बाप जेमितिया पुओ सेमितिया ना गुरु जैसा शिष्य से ऐसा कौन कहते हिंदी सारे तेणु आम भितरे सब किछि थाई पारे कहले तो भितरे थिले भी तू गारिमा देखैबु नाही द्वितीय संख्या चरम रे मो ठाकुर कहले बाप धन रे निज ठारे दासत्व भाव जाग्रत करिबु भक्त परि सरल हेबु रे बाया अन्य मानको सम्मान दबु अन्य मानको ठारु सम्मान केबे चाहिबु नाही किते बड़ दायित्वटे आम मुंड उपरे देई देले कारण सम्मान खोजिले मिलेनी तू जेते बेले मोर आज्ञा पाली तू सत्पुत्र रूपे अमर हो जीवु सम्मान तो पछरे गोड़ेइबो तू सम्मान खोजिबु ना तेनु शिष्य